بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر ڈاکٹر عبداللطیف آپ سے مخاطب ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بیٹا فرسٹ ایئر بایولوجی چیپٹر نمبر 6، آج بیٹا اس کا ٹاپک ہم جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے امیونائزیشن اینڈ ویکسینیشن۔ بیٹا یہاں میں نے ڈائیگرام میں آپ کو دیکھیں ایک انسان کا بازو دکھایا ہے جس میں ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اس ویکسین میں دراصل اینٹیجن ہے۔ اینٹیجن کا مطلب ہے فارن پروٹین، باہر سے کوئی پروٹین انسرٹ کی جا رہی ہے باڈی میں، اور وہ باڈی پہ جا کر یہاں پر دیکھیں بیٹا ایک اسپیسیفک اسٹرکچر انہوں نے پروڈیوس کر دیا ہے جن کا نام یہاں اینٹی باڈیز رکھا گیا ہے۔ تو اینٹیجن نے ٹریگر کر دیا اینٹی باڈیز پروڈکشن کو ان دا باڈی۔ یہ پروسیس بیٹا یہاں پر جو ہم نے یوز کیا یہ ویکسینیشن ہے۔ تو آئیے بیٹا ہم دونوں کو ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ what do you mean by immunization and vaccination۔ بیٹا immunization is a process of protecting people کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پرسن کو پروٹیکٹ کرنا ہے against harmful infection before they come into contact with them۔ اس سے پہلے کہ ان کو یہ بیماری لاحق ہو جائے، ہارمفل انفیکشن سے بچانا ہے لوگوں کو۔ It does this by using the body own natural defense system، یعنی باڈی کا جو اپنا نیچرل ڈیفنس سسٹم ہے جسے ہم ایمیون سسٹم کہتے ہیں یا ایمیون ریسپانس کہتے ہیں، اس کو یہاں پر سٹیمولیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کر سکے، اور اینٹی باڈیز جب باڈی کے اندر موجود ہوں گی، بلڈ میں موجود ہوں گی، تو انفیکشن کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ بیٹا ویکسینیشن کیا ہے؟ ویکسینیشن جسٹ مینز ہیونگ دی انجیکشن لگانا، جیسے کہ یہاں ویکسین کا انجیکشن لگایا جا رہا ہے۔ When you are vaccinated, your body produces an immune response just as you would if you were exposed to the infection۔ ایسا دکھائی دے رہا ہے جیسے کہ آپ کو انفیکشن کے لیے ایکسپوز کیا جا رہا ہے، but without having the symptoms، لیکن اس کی علامات ظاہر نہیں ہو رہی آپ کی باڈی میں۔ and this builds up your resistance to that infection، اور آپ ریزسٹنس ہوتے جا رہے ہیں اگینسٹ دیٹ پرٹیکولر انفیکشن جس کے لیے ویکسین لگائی گئی ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ امیونائزیشن اینڈ ویکسینیشن۔ تو جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں امیونائزیشن کا مطلب کیا ہے، آئیے بیٹا ایک مرتبہ اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے پروسیس بائی وچ اے پرسن بیکمز پروٹیکٹڈ اگینسٹ اے ڈیزیز، یعنی کوئی بھی انسان پروٹیکٹ کیا گیا ہے اگینسٹ اے ڈیزیز تھرو ویکسینیشن۔ دس ٹرم از آفن یوزڈ انٹرچینجیبلی ود ویکسینیشن اور انیکولیشن۔ انیکولیشن کا مطلب یہاں پر انجیکشن لگانا ہے۔ پروسیس آف میکنگ اے پرسن ایمیون کرنا ہے، کسی بھی انسان کو ایمیون کرنا ہے اور ریزسٹنٹ ٹو انفیکشیس ڈیزیز، تاکہ مائکرو آرگنیزم سے جو ڈیزیز ہوتی ہے ان کے اگینسٹ کسی بھی انسان کو، کسی بھی پرسن کو مور پاورفل کرنا ہے، ریزسٹنٹ کرنا ہے، تاکہ اس میں انفیکشن کے چانسز کم ہو سکے۔ ویکسینیشن بیٹا the act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to a specific disease، یعنی یہ وہ عمل ہے، وہ پروسیس ہے جس میں کسی بھی انسان کی باڈی میں ویکسین انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے تاکہ اس کی باڈی میں امیونٹی پیدا کی جا سکے اور وہ اسپیسیفک ڈیزیز کے اگینسٹ مور پاورفل ہو،
تاکہ ڈیزیز کے چانسز کم ہو جائے۔ ویکسینیشن از دی ایڈمنسٹریشن آف اے ویکسین، ویکسین کا اہتمام کرنا ہے۔ دراصل ویکسین کیا ہے بیٹا؟ ویکسین از اے میٹیریل یوزڈ فار امیونائزیشن، یعنی یہ وہ میٹیریل ہے جو امیونائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اٹ از ان ایکٹیویٹیڈ اور ویکنڈ وائرس اور بیکٹیریا، یعنی یہ کمزور وائرس ہوتے ہیں یا بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ان ایکٹیویٹڈ فارم میں ہوتے ہیں، اور یہ باڈی میں جا کر اینٹیجن کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور اینٹیجن جو ہے باڈی کو سٹیمولیٹ کرتی ہے پرسن کی باڈی کو، تاکہ وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کر سکے اور اس کی امیونٹی انکریز کی جا سکے۔ بیٹا میتھڈ آف پریونشن and treatment that have been introduced to control microbial disease include، آئیے بیٹا وہ میتھڈ دیکھتے ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں تاکہ مائکروبیل ڈیزیز کو کنٹرول کیا جا سکے۔ نمبر 1 میتھڈ ہے بیٹا ایمیونائزیشن، فار ایگزامپل جیسے کہ ویکسینیشن ہے بیٹا۔ نمبر 2 اینٹی سیپسز، موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، what is antisepsis؟ procedure to eliminate or reduce the possibility of infection، یعنی وہ طریقہ کار جس میں یا تو پاسبلٹی کو ختم کر دی جائے، انفیکشن کی پاسبلٹی کو کم کر دیا جائے یا اسے ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں، اس پروسیجر کو ہم اینٹیسیپسس کہتے ہیں۔ اور یہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ ہے، جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو۔ کیمو تھراپی، ایک اور طریقہ کار ہے بیٹا کیمو، یعنی ایڈمنسٹریشن آف کیمیکل اگینسٹ ڈیزیز از نون ایز کیمو تھراپی۔ آگے بیٹا پبلک ہیلتھ میئرس، لوگوں کو احتیاطی صحت کے لیے تدابیر بتانا، فار ایگزامپل جیسے واٹر پیوریفیکیشن، پانی کا خالص ہونا ضروری ہے، صاف ہونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی مائکرو آرگنزم کی پریزنس نہیں ہونی چاہیے۔ سیویج ڈسپوزل، یہ گھروں کا جو پانی ہے، استعمال شدہ پانی ہے، اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے۔ اینڈ فوڈ پریزرویشن، فوڈ کو پریزرو کرنا ہے، مائکرو آرگنزم کے اٹیک سے فوڈ کو بچانا ہے، تاکہ وہ فوڈ جب کوئی بھی انسان استعمال کرے اس میں انفیکشن کے چانسز کم سے کم ہوں۔ بیٹا پاسچر گریٹ سائنٹسٹ ہے بیٹا، made many discoveries concerning the cause and prevention of infectious disease، یعنی بہت سے ڈسکوری کی جن کا تعلق کاز یعنی سبب کیا ہے اور پریونشن آف انفیکشیس ڈیزیز اور ان سے کیسے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بیٹا ان 1880s کا واقعہ ہے بیٹا، ہی آئسولیٹڈ دی بیکٹیریا، اس نے ایک بیکٹیریا کو علیحدہ کیا۔ کون سا بیکٹیریا بیٹا؟ ریسپانسیبل فار چکن کولرا، جو چکن کولرا کے لیے ریسپانسیبل تھا۔ ہی گریو اٹ ان اے پیور کلچر، اور اس نے اس بیکٹیریا کو پیور کلچر میں اس کی تعداد بڑھائی، لیبارٹری کے اندر تعداد بیکٹیریا کی جب بڑھ گئی بیٹا، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ٹو پروو دیٹ ہی ریئلی ہیڈ آئسولیٹڈ دی بیکٹیریم ریسپانسیبل فار دس ڈیزیز، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حقیقتاً اس نے اس بیکٹیریا کو علیحدہ کر لیا ہے جو بیکٹیریا اس ڈیزیز کے لیے ریسپانسیبل ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا، تو پاسچر نے بیٹا کیا کیا؟ میڈ یوز آف دی فنڈامنٹل ٹیکنیکس ڈیوائڈ بائی کاسٹ، کاسٹ نے جو ٹیکنیک مرتب کی تھی یا بتائی تھی، وہ ٹیکنیک اس نے یہاں پر یوز کی بیٹا۔ اور بیٹا دیکھتے ہیں وہ ٹیکنیک کیا تھی۔ اس نے ہی ارینج ایکسپیریمنٹ فار اے پبلک ڈیمانسٹریشن، یعنی پبلک کے لیے اس نے ایک ایکسپیریمنٹ ارینج کیا، in which he repeated an experiment that had been successful in many previous trials in his laboratory، یعنی یہاں پر اس نے وہ ایکسپیریمنٹ دہرایا جو اس نے کئی مرتبہ کامیابی کے ساتھ اپنی لیبارٹری میں وہ کر چکا تھا۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہوا؟ ہی انیکولیٹڈ ہیلدی چکن،
उसने एक सेहतमंद चिकन को इंजेक्शन लगाया। किसका इंजेक्शन लगाया बेटा? विद हिज प्योर कल्चर्स, जो उसने अपनी लेबोरेटरी में प्योर कल्चर तैयार किया हुआ था बैक्टीरिया का, वो उसने इंजेक्शन हेल्दी चिकन में लगा दिया। एंड वेटेड फॉर देम टू डिवेल्प चिकन कॉलरा एंड डाई, और ये इंतज़ार किया कि उस चिकन को कॉलरा हो जाएगा और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। बट टू हिज डिसमे, लेकिन उसकी उम्मीद के बरअक्स क्या हुआ? चिकन्स फेल टू गेट सिक एंड डाई, चिकन को ना कोई बीमारी हुई और ना ही उसकी मौत वाक़या हुई। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ। रिवाइविंग, दोहराते हुए, ईच स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट, स्टेम की अपने एक्सपेरिमेंट का हर स्टेप को उसने दोहराया। पास देखा, निगाह डाली कि उससे क्या गलती सरजद हुई है। पास्चर फाउंड, उसने देखा, that he had accidentally used the culture several weeks old, कि पास्चर ने हादसाती तौर पर उस कल्चर को इस्तेमाल कर लिया जो कई हफ्ते पुराना था। इंस्टेड ऑफ फ्रेश वन, बजाय इसके कि जो फ्रेश होना चाहिए था। अब बेटा उसमें क्या हुआ? वो जो फ्रेश उसने कल्चर इस्तेमाल करना था वो नहीं कर सका, लेकिन पुराना यूज हो गया, गलती से पुराना यूज हो गया। ही सून डिस्कवर्ड, तो उसने बहुत जल्द ही ये मालूम कर लिया, दैट सम हाउ, कि किसी न किसी तरह बैक्टीरिया कुड लूज देयर विरुलेंस, बैक्टीरिया जो है वो अपनी बीमारी फैलाने की सलाहियत को लूज कर सकते हैं, और एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज, और वो बीमारी फैलाने की जो सलाहियत है वो भी कम हो जाती है बैक्टीरिया में। कब कम होती है? आफ्टर स्टेडिंग एंड ग्रोइंग ओल्ड, जितने वो पुराने होते चले जाते हैं। यानी अगर बैक्टीरिया ओल्ड है, पुराना है, तो उसके अंदर बीमारी फैलाने की सलाहियत कम से कम होती चली जाती है। ये बात उसने बेटा डिस्कवर कर ली। बट दीज अटेनुएटेड, अब अटेनुएटेड का मतलब यहाँ पर बेटा क्या है? ए डिक्रीज इन पैथोजेनिसिटी, यानी बीमारी फैलाने की शिद्दत उनके अंदर कम हो जाती है और लेस विरुलेंट हो जाते हैं बैक्टीरिया। कोड स्टिल स्टिमुलेट, लेकिन ये जो अटेनुएटेड जो बैक्टीरिया हैं अभी भी स्टिमुलेट कर सकेंगे दी होस्ट, होस्ट बॉडी को स्टिमुलेट कर सकेंगे। अब बेटा इस एक्सपेरिमेंट में होस्ट कौन है? चिकन है। अब बेटा होस्ट बॉडी क्या करेगी? टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर देगी। अब व्हाट आर एंटीबॉडीज? सब्सटेंसेस हैं दैट प्रोटेक्ट द होस्ट, जो होस्ट को बचाते हैं। अब यहाँ पर होस्ट चिकन है बेटा, किससे बचाते हैं? अगेंस्ट इन्फेक्शंस, बीमारी से बचाते हैं। ड्यू टू सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द विरुलेंट ऑर्गेनिज्म, अगर बाद में इन शिद्दत पसंद यानी ये वहशी, ये बीमारी फैलाने वाले जानदारों का बाद में अगर हमला हो गया तो उससे होस्ट को ये एंटीबॉडीज, जिन्हें हमने सब्सटेंस कहा है, ये बचा रहे हैं इन्फेक्शन से, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी है अगेंस्ट एनी माइक्रोबियल डिजीज। बेटा पास्चर, पास्चर ने बेटा आगे क्या किया? नेक्स्ट अप्लाइड दिस प्रिंसिपल ऑफ इनएकुलेशन, ये जो इंजेक्शन लगाने का प्रिंसिपल था उसने अप्लाई किया विद अटेनुएटेड कल्चर टू द प्रिवेंशन ऑफ एंथ्राक्स। बेटा एंथ्राक्स क्या चीज़ है बेटा? एंथ्राक्स इज ए सीरियस इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस डिजीज है, काज बाय ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस एंथ्रासिस। ये बेटा बैक्टीरिया की एक टाइप है जो रॉड शेप बैक्टीरिया है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है बेटा। अब एंथ्राक्स में होता क्या है बेटा? इसकी अलामात क्या हैं? एंथ्राक्स काजेज स्किन, लंग एंड बाउल डिजीज एंड कैन बी डेडली, और ये डेडली डिजीज हो सकती है, इससे मौत वाक़या हो सकती है। तो बादशाह ने बेटा इसके अगेंस्ट अटेनुएटेड कल्चर को इस्तेमाल करते हुए उसके प्रिवेंशन के लिए टेक्निक को अप्लाई किया। एंड अगेन इट वर्क, और इसी पे वो काम करता रहा।
He called the attenuated culture of बैक्टीरिया का जो अटेनुएटेड कल्चर था उसको उसने क्या कहा बेटा, वैक्सीन का नाम दिया उसने बेटा। उसने इस पुराना कल्चर जो बैक्टीरिया का उसने अपने पास ग्रो किया था या कल्चर किया था लेबोरेटरी में, उसे वैक्सीन का नाम दिया। अब वैक्सीन का नाम क्यों दिया? ये टर्म, ये एक ऐसा लफ्ज़ है डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वैका, वैका से ये लफ्ज़ हासिल किया गया है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है काउ, क्योंकि इब्तदा में ये टेक्निक के लिए जो मटेरियल हासिल किया गया था वो काउ से हासिल किया गया था, इसलिए इसका नाम वैक्सीन रख दिया। एंड इम्यूनाइजेशन विद एटेन्यूएटेड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसका नाम उसने वैक्सीनेशन रखा। बेटा पास्चर, आर्नल्ड एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर को उसने इज्जत बख्शी। एडवर्ड जेनर कौन है बेटा, देखते हैं। एडवर्ड जेनर की डेट ऑफ बर्थ जो है 1749 और डेट ऑफ डेथ जो है 1823 है। बेटा एडवर्ड जेनर का आप देखते हैं क्या कारनामा है जिसको उस पास्टर ने इज्जत अता की, इज्जत बख्शी थी। ये बेटे देखते हैं। एडवर्ड जेनर हु हैड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड ए बॉय अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन 1796, यानी उसने एक बच्चे को वैक्सीन लगाई थी। किसकी वैक्सीन लगाई थी? अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी के खिलाफ एक वैक्सीन लगाई थी। आइए बेटा देखते हैं उसने क्या किया था। जेनर हैड लर्नड दैट मिल्क मेड, गवाला दूध बेचने वाला, हु कंट्रैक्टेड स्मॉल काउ पॉक्स, जिसको एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम काउ पॉक्स है, फ्रॉम दी काउ, काउ से। दे मिल्क, जब वो मिल्क निकालते थे। नेवर सब्सिक्वेंटली, लेकिन कभी भी बाद में उनको कंट्रैक्टेड थी मच मोर विरुलेंट स्मॉल पॉक्स, जो ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, चीचक की बीमारी जो जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, उन्हें कभी दोबारा ये बीमारी नहीं होती थी। कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान को कॉपॉक्स पहले हो जाए उसे दोबारा कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होती। तो बेटा फिर उसने क्या किया? अकॉर्डिंगली ही टेस्टेड दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बाय इनएकुलेटिंग यंग जेम्स फिप्स, एक बच्चे का नाम है जिसकी उम्र 8 साल है। फर्स्ट विद कॉपॉक्स, उसने इंजेक्शन किसका लगाया बेटा? सबसे पहले कॉपॉक्स का लगाया, काजिंग मटेरियल, यानी ऐसा इंजेक्शन लगाया जो कॉपॉक्स काज करने वाला मटेरियल था, उसका इंजेक्शन उसने इस 8 साल बच्चा जिसका नाम जेम्स फिप्स है उसमें इंजेक्शन लगा दिया। एंड लेटर, बाद में, विद स्मॉल पॉक्स, और बाद में उसने ऐसे मटेरियल का इंजेक्शन उस बच्चे में लगाया जो स्मॉल पॉक्स काज करती थी। कितने दिनों के बाद लगाया? आफ्टर 6 वीक, 6 हफ्ते बाद उसने ये इंजेक्शन उसी बच्चे में स्मॉल पॉक्स काज करने वाले मटेरियल का इंजेक्शन लगा दिया। क्या वो देखता है? द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, और बच्चे को स्मॉल पॉक्स की बीमारी ना हुई। देन पास्चर आल्सो मेड ए वैक्सीन, उसके बाद उसने एक और वैक्सीन बनाई फॉर हाइड्रोफोबिया और रेबीज। बेटा ये एक ऐसी डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है टू पीपल बाय बाइट फ्रॉम रैबिड डॉग, रैबिड पागल कुत्ता जो होता है उसके काटने से बीमारी इंसान में मुंतकिल होती है। और हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना, आग से डरना, ये बीमारी बेटा बहुत खतरनाक बीमारी है। कैट से डरना एंड अदर एनिमल से ये बीमारी ट्रांसफर हो सकती है बेटा। बेटा ये तो हमने इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की बात की। आज बेटा सेकंड टॉपिक दूसरा इसी लेक्चर में पढ़ना चाह रहे हैं, वो है यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब सबसे पहले व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या है बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक्स इज ए ग्रीक वर्ड है। एंटी का मीनिंग है अगेंस्ट एंड बायोस मीन लाइफ, यानी ऐसा केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज हो, उस केमिकल को हम एंटीबायोटिक्स कहेंगे बेटा। तो एंटीबायोटिक्स आर दी
कीमोथेरेप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं which are used in treatment of infectious diseases. Antibiotics are synthesized and secreted by certain bacteria. बैक्टीरिया इनको सिंथेसाइज करते हैं और सक्रीट करते हैं, या फिर बेटा इसके बाद एक्टिनोमाइसीड्स, ये फंजाई की एक टाइप है, एंड फंजाई बेटा इनको सक्रीट कर रही है. टुडे सम एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, लेकिन आजकल इनको लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किया जाता है. हाउएवर देयर ओरिजिन आर लिविंग सेल, लेकिन ये बात याद रखिएगा, चाहे इन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाए, कहीं भी सिंथेसाइज किया जाए, लेकिन इनकी इब्तदा, इनकी सिंथेसिस कौन करते हैं? लिविंग सेल करते हैं. टू डिटरमिन ड्रग ऑफ चॉइस, कि कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करना है, कौन सी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, वन मस्ट नो इट्स मोड ऑफ एक्शन. तो उस इंसान को इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है. पॉसिबल एडवर्स साइड इफ़ेक्ट भी मालूम होना ज़रूरी है इन द ह्यूमन बीइंग. जब ये हम ड्रग इंसान में इस्तेमाल करेंगे तो उसे मालूम होना चाहिए कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है. यूज़ एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, यानी आपने वो एंटीबायोटिक यूज़ करनी है जो आपके मुतल्लिका डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है. ऐसा ना हो कि आप कुछ नहीं जानते इस बारे में और आप एंटीबायोटिक यूज़ कर लें और वो आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट, साइड रिएक्शन करने के बाद आपकी डेथ का सबब बन सकती है. बेटा टेक डोज, आपने डोज भी वही लेनी है एट रेगुलर इंटरवल, ख़ास वक्फे के बाद, एंड कंप्लीट द ट्रीटमेंट एज एडवाइज बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है. क्योंकि अगर आपने इस डोज को कम या ज़्यादा मिकदार में ले लिया तो ये आपके लिए मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक कहलाएगा. आइए बेटा देखते हैं इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं. बेटा मैसिव क्वांटिटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड. आजकल कसीर मकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में या मकदार में एंटीबायोटिक्स तैयार हो रही हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, which are followed by the widespread problem of drug resistance in microorganism. और इसके नतीजे में क्या हो रहा है बेटा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक यूज़ की जा रही हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन एंटीबायोटिक का कोई भी इफ़ेक्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर नहीं होता और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना इन्फेक्शन काज करते हुए चले जा रहे हैं. सेकेंडली बेटा क्या होगा? दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज ट्रीटमेंट्स. अब बेटा इसके बाद अगर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से मैसिव क्वांटिटी में इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता है या उसे मालूम नहीं है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, लेकिन वो उसको यूज़ कर गया, उससे बेटा नुकसान क्या है. और देखते हैं बेटा, मिस यूज एंटीबायोटिक्स कैन इंटरेक्ट विद द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म. वो इंसान के मेटाबॉलिज्म में मदाखलत कर सकती हैं मेडिसिन, एंड इन सेवियर केसेस में कैन काज डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और बाज़ औक़ात तो इंसान की डेथ भी हो जाती है. मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन कैन काज एलर्जिक रिएक्शन. यानी अगर आपने पेनिसिलिन का मिस यूज़ किया तो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं. इसी तरह बेटा सिमिलरली स्ट्रेप्टोमाइसिन एक और बेटा एंटीबायोटिक है, कैन अफेक्ट एडिटरी नर्व्स. आपके कान को, ईयर को जो नर्व सप्लाई हो रही है उसे एडिटरी नर्व कहते हैं, और उससे बेटा क्या होगा? दस काजिंग डीफनेस, और बहरापन हो सकता है. यानी आपको कान से सुनाई नहीं देगा. इसलिए बेटा आपको एहतियात करनी चाहिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को इस्तेमाल करने से पहले, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि आप अपने समात से, साउंड रिसेप्शन से महरूम हो जाएंगे.
इसी तरह बेटा एक और एंटीबायोटिक है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन and its related compound can cause permanent discoloration of teeth in young children. आपकी बेटा पर्टिकुलर एक कलर है टीथ का, वो टीथ का कलर आपका परमानेंट तौर पर खराब हो जाएगा। किसके यूज से बेटा? टेट्रासाइक्लिन के यूज से। Thank you very much for watching my lecture and do remember to subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.